با 2 سال میشود اوقات میکشم دستفشی کار میکنم. چوه شما اینا ترک کنه و دستف که با کار کنید. برای ترک با کار کردن دل و گرده در کار نه هر спокойно که میمونید. 20 که گفتن خیلی کار بالا نکنید تونا برآمده گویتان که $20,000 هم دو پچکه که میگیره $14,000 از کمپانی. آخه اینا $20,000 میگه آدمایی که تاجیکستان و دیگه طرفو دیده شده است. همینا با باور میکنن میگه که اختی خوش به دست ما میرسند. دیروز وزارت نقلیات ایالات متحده آمریکا طلبات نو را برای گرفتن شهادتنامه کمپانی شما با از بغیر پول همه خراجاتتون دو پچکه спокойно که میمونید. драйвер رو به یک کسب 30%، تیم драйвер رو به دو کسب 35%. اولیکو میتمکن. دو پچکه گفتن خیلی کار بالا نکنید تونا برآمده گویتان که $20,000 هم دو پچکه که میگیره $14,000 از کمپانی جانم میگیره. ما درایورا با 30% میتیم بدش درایورا مردن خو نکرده فنوشون درانده ماشی های میکنن شب و نصف شب عذاب کشیده 30% تکک میتیم. همون 30% تکک چند پول میشه؟ مثلا $20,000 که کار میکنه $6,000 میشد. $6,000 تازه با همون مینوس دارد. هیچ آدمی رسخود نداشتگی $2,000 رسخود دارد ماهش. یعنی سخت آدمی جمعات این سال کس دستاش سخته که اکنامیچنی $2,000 رسخود دارد. آخی سال که خیلی آدمای وای همون تمام میشه. وقتی که یک کمپانی تعلیش میکنی اینجا به کمپانی علیش کنی ها کار علیش کنی. من اوجه شویلو که ترکیستای اقلا نانی خوردناشون عدناشون گرفتن اوجه کار تمام شد. ترکیستا با کار نماند اوجه گرین کارت که شد کار اوجه. من اولی پگه بگم از ایناش هم سر میشه اوجه همه حیران چیکار کردن اوناشون نمیدونن. برای همون برادر جانا اینترنت ها به 100% باور نکنید تا گپای درام بزنن. پولی که امریکا به کار میکنی امریکا به تمام میشه. ماند و ماند کمتون با آدمایی که عقلاشون های با خداوند برکه‌هاشون رو داده که همونو کم کراس باشن هست. نکی ما با اینک بچه ها با حالی هیچی نیست است. دروغ همش ها. $15,000 در یه هفته. سلام علیکم بچه سر فوا. وقتی دستخالی اساچه را حساب کنی اومد $15,000 یه هفته در کروز کردیم. پای 15,000 1,500 چیسته ارنده اساچه 16% دیسپیچن فی مسپورم کمپانی دا با $120 ادمینستریشن فی پلوس ارنده تریلر $400 میشود. اینشورنس کارگو پر $400 میشود. اساچه اینشورنسش $100 یه هفته. ای پلوس $3,000 چیسته خوردنی دیزلی اساچه میشود. ای پلوس خوردنی خدمتگری سوکنم یه هفته دا گیره در پریمیر دا $500 خوردنی در رسخود میشود. اکی نمی رسخودا را هم باشه پلوس مینوس کنن ظرفا دا یه هفته اینه امام برویا کمیتر یا دابو نویسیم پویان ده. من کدام سبب که اکو اینو اسپراوید میکنم دیگه کسا با گاب نمیزنم نه رادنای جان. آخه اینا $20,000 میگه آدمایی که تاجیکستان و دیگه طرفو دیده شده است. همینا با باور میکنن میگه که اختی اونجا به خیلی کار میکردن گفته خانو دراشون فروخته چیز چهاراشون فروخته یا که بانک اوورین قرض گیران میبیان که امریکا بر هفته من خیلی میکنم امریکا رفته ترک میشنن گفته میبیان که اینجا خیلی گپ چپ نه دو تربوز عقل خوشم میگلته دیگه یگان کار کردناشون نمیدونن. چون ما اون وقتش به نمیخواد چیز شده گیده فهمیدید تا برادر جلو. اما نمیخوام که دیگه دستانی برادران تگی قرض شون تگی این خیلی مقصد اکن زیق شدناشون نمیخوام. خدا ما حاضرش به زیق همین کم تر که کار بار کنیم ان شاء الله یگان تا خونه چه گیریم یگان همین کم تر قرض قرضایتی نگه مونده میبره. همه دل نیتش نمیخواد ویدیو چی نو پایده استیتون. سلام علیکم دوستان عزیز. متاسفانه خبرهای ناانقدر خوش به دست ما میرسند. دیروز وزارت نقلیات ایالات متحده آمریکا طلبات نو را برای گرفتن شهادتنامه رانندگی تجارتی یعنی CDL منظور همگان کرد، پیشنهاد کرد و طبق این طلبات باید که شهروندانی که روادید یا ویزای H2A، H2B و E2 دارند آنها می توانند که من بعد داوطلبی گرفتن شهادتنامه رانندگی CDL باشند و نفرانی که البته گرین کارت دارند با آنها دخل ندارد آنها می توانند به یگان مشکلی شهادتنامه رانندگی CDL به دست دارند و در این ساحه کار و فعالیت کنند. در مورد آن نفرانی که علاقه حال کار کرده ایستادند و شهادتنامه دارند و شهادتنامه خود را طریق
work authorization ба даст оварданд, гуфта мешавад ки онҳо ҳоло кор карда метавонанд, вале ба охир расидани муҳлати ҳамон шаҳодатномаашон онҳо агар хоҳанд ки шаҳодатномаи худро тамдид кунанд ва муҳлаташро дароз кунанд, бояд ба сохторҳои марбута мигратсиони статуси худро пешниҳод намоянд, нишон диҳанд ва агар мигратсиони статуси шумо ба талаботҳо ҷавобгӯ набошад, мутаассифона шумо аз правае ёки шаҳодатномаи ронандагии сидиялатон маҳрум мешавед ва корро аз даст медиҳед. Ва ҳамчунин гуфта мешавад ки талабот барои донистани забон ҳам хеле ҷиддӣ гирифта мешавад. аллакай 21 ё чанд нуқтае барои санҷидани донистани забони ронандагон таҳия шудааст ва ин масъала ҳам хеле ҷиддӣ гирифта мешавад. албатта ин он қадар масъалаи муҳим нест, чунки англисиро метавонем беҳтар кунем, метавонем бихонем, валекин оне ки дигар нафароне ки бо work authorization шаҳодатномаи сидиали худро ба даст оварда буданд, онҳо мутаассифона наметавонанд шаҳодатномаи худро тамдид кунанд ва кори худро аз даст медиҳанд. ҳарчанд ин нохушоянд аст, вале ин воқеият аст. ба ҳама барори кор мехоҳам худатонро эҳтиёт кунед. Бачекон наздики ба сидия лайсенсатон гум накардани бошатон ин видеото ақибаша бинетон. Президент Трамп executive order ба подписмонт начинает 25 июн 2025 сол весь трак драйвера полный inspection, когда ки звони английски намеднат, а права беправа мукунат. Тракчетона спокойно хайкада рафтон милиция дошт. Сразу шмон ба савол мисет английси ба. Pull over for inspection. What color is your truck? Шмон звоно намедонетон чикор кадана? А бегойтон сразу тамом асидиал, ама ин трак права бе трак права миша. Трака чизе ба грин карта кардан, депортация барои чизе иқа бисёртар афзоиш ёфтост. Медонитон барои чӣ? Барои он ки агар олимпиада мешад 2026 Америка ба олимпиада мешад, бояд Америка холӣ карданошон дар кор. визачиҳо мӯл мебиёд, мӯл одам мебиёд, сари рул ба шишта нагирад, гуфта грин карта кардан ҳамуна. барои ҳамоқа бародарҷоно худотона эҳтиёт кунитон. нучи правата сурокаш бошад, агар чӣ макай хонат башин салака редот теҳ шавад, агар баъд сони биромада кор кун. бародарое ки якҷо нимҷо ҷамъ шуда меистон, худотона эҳтиёт кунитон. ако депортатсия хоҳӣ нахоҳӣ мешкунад, мешад ин чиз. чунки одам бисёр даромадагӣ ҳамаша нест мекунад, бо гаша визаи пизакити ҳама хеста бага олимпиада мебиёд. ино медонад ки олимпиада ба одамои омадагӣ намебуравад. барои ҳамо қадар ин корҳои каросиан ман ин ҳақиқат. Шахромак, Америка. Салом алейкум. Чанд сол буда шумо Америка гаштед? И чикор мекунед Америка? салом, ноябр ба 2 сол мешавад, авқот мекашам, даставши кор мекунам. Чуа шумо именно трак панеё даставка ба кор касед? барои трак ба кор кардан дилу гурда дар кор, на ҳар кас метавонад трак ба кор кардан. рӯзи дар рӯз раҳи калон, мошини калон, бехобӣ, қин дако, сахт қин. бародарое ки дар трак кор мекунанд, даже зано, духтаро кор мекунанд, ман тамошо мекунам, сахт эҳтиром мекунам ки чанд қа меҳнат мекунанд. Как вообще жить после того, как ты стал уже блогером? Я не чувствую себя блогером, ака. Серьезно? Да. Здесь в Америке никто не знает меня, ака. А зиндаги вообще Али шуд ми баъд аз блогери или так же осталось, как раньше? Не, худо ба шукр, Али шуд масъалаи пул да, ака. Я прям не стал миллионером, но чуть больше начал зарабатывать, ака. Понятно. Чихел когда омадед ҳамин блогер шудан ба? Чихел сар шуд ҳамин? Аз зиқи, ака. Не? На, танҳо мондам Америка ба. ҳамин рӯз ба рӯз дӯстон, наздико ҳама алоқа гум шуданд. тоқа мондам, рӯзеш тоқа мондам, тоқа, тамоман тоқа мондам. тоқа оила, фарзанд, падар, модар, ака, уко занг мезаданд, тамом. баъд фаҳмидам ки грубо говоря, ҳоли ту намурдай, не ки мардум тра фуромӯш кардай. Суба хайр гайсакои ман чокаде раднесостан Филадельфия ра мегум меги дар Тоҷикистони раднон дар чиҳо тоҷик бисёрай чойхона ами авқотакои тоҷикӣ гарени баъд ба қарана зури баъд ман дар фори дар Филадельфия бекор намемони радна ҳама тоҷикию русиро медонанд исусу мекунӣ ягон вариантош ҳамиёз я братан қади алоқа кардем хела чахчах кардем устоай дар ами Америка короче неста ягон кораем бораем ягон движение кунем пеш явай рафтасам иншалло кубрем бинемеш чахчах кунем чӣ гапа яке
усто мешинем била ҳамин кори устогирам гарени зурай меган чун ягон ҳунар надорум радои да ҳамин зиндагӣ ягон ҳунар бачаҳо чашмо да шавшидан радои ман на обромадам гайсакҳои ма аҳамият додаи ма ҳаминҷа филаделфия да дромада бромадисам бародарорам хеле хабар гирифтесам видео кардисам шуморо нишон додисам ҳама бачакҳои ёшан ҳама пацанан радои 18 19 20 20 чанд ҳамин бачаҳои ёшан сарвакҳои компютер даштагиян уҷа одами бесавод намешинад радои одами бесавод давохали ҷо намешинад бароям қая тавсия метавам бародарои ман ҳамин бачакҳои ёшан ку мактаб хонам бо чандум курсҳои дигар бихонед забона боомӯзед англисиро ёд бигиред ҷавоб мегум ман ҳамин гапа нав америка омада будам гуфта будам ина бо мегум шумо забона боомӯзед радои англисиро ёд бигиред шумо ай тоҷикистон шишта америкада кор мекунед пли америкара кор мекунед оли ман пага видео мекунам шарт нест америка биёю доллар кор кунӣ радои аяму тоҷикистон аяму хона да аяму ватанат шишта да америка кор карда метавонӣ ҳозир интернет айрадной да интернет ҳамаи бало аст айрадной любой корхона да любой офис да медрой жанг через интернет кор мекунӣ да ҳаму хона да ҳаму тоҷикистон шиштагӣ оли ман да ин бора пага насиб куна худо мерам ай пеш аяму корхонаи ҳаваё да оли пага видео мекунам радной мардум ай тоҷикистон ай ӯзбекистон шиштагиян да америка кор кардасан не только иё да як гала бароям қа бародарои ман аймаи бесавод аймаи як душвортарбия шумо да тавсия ки бихонед бачаҳои ёш ба номи алло и бихонед медонед дар ҷони ҳама задагӣ дар ҷони худам задагӣ радной ганда шумо мебинам насиҳат куна нек бо худам насиҳат кардисам движение мекунем радной гап хавар вай кӯчакҳои ёраби хонакҳои ёраби чихалия онайди онора оварадой одам нестай радной и хушругӣ раби и хонао дараби ҳеҷ кабе ба болои ами алафо будавем бремона шао бара и американски зиндагӣ брати ман нестай одам самака чаби скейт чаби ку биёят биё ягон каса она ёрао бара нағма мекуна валай хушругӣ раби и дашт биё хола ба папа оз меоям ба фикрам хали я шапалоқат бизанам бага чӣ қад звонок задист ама меистим я автоби қароқ да hi man your name your yes man yep hey good day man давай родной да ты ҷон жанг рӯз дрозам хали мегардем $19 25 цент дайлши газони равиран гта авафу мара бин хонакошона бичхе хушрӯай родной драни ҷангал дай ираби ярен яйне одам нестай да кӯчо братан ямамут тишинай ямамут хушрӯай брат ай била мара ҷуда дунако я хола теска Hi, thank you so much. Pictures please. Okay, thanks. Thank you. You got it. Good. What's up? The Target? Target? To order. Yeah. One sec please, one sec. Лади заказ дора. Она ирао бара медуни ида чӣ харидам? Ҳоз бе нишон бутам ҳайрон мешин. Доставкаам хеле любой чиз заказ мекунам мегирӣ миёй. Нохунуш харидам, нохун. Нигоҳ. Нохунуш харидам. Have a good day. Thank you. نم خیلی کار بارد نه زورا من رد نه ایره بی چیزا کاز کردیم ساتیل اونایی یورا بالا هپا کنی جبیه خلا بچه نگه ساغره دزای چیه نگاه شونکا شما زکاز کرده اگه این ساتیل excuse me you? Yes. Okay Yeah, so you can just sign right there. Thank you. 6 yeah? Yeah, 6, yes. This all? I think that's it. Yeah. She can't hear you. You know that. I think she ordered 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Have a good day. Thank you. Sage çiğ dara. She's friendly. She's friendly. She's okay. Do you want to say hi? Yeah. You can say hi.
she will jump. نمیترسم نه It's okay. Come here. Have a good day You too. خامنه شو خیلی رادنوی هم اینجا تو دوای رادنوی برای هر یک کدومش بخچه ماشین داره آخه دیگه مرشودکا پرشودکا نمیگرده رادنوی دنگ دویژنی کدی سمرات الحمدلله کیف های بخدو ماشینه که دمشین کنترچه فست است بالا پایان رادنوی دلچی با دیگری زکازا میبریم اگر شما گایساکو نمیبوده که دایی امریکا مرا تلخم میکفید نستای آدم آنه یورا برده اونا رادنوی این رو بی چیزا کس کدیم بوچکا موچکا رادنوی این رو بی любой چیزا کس میکنه اونا ایده اونا رو آورم نستای آدم پا استغفرالله این رو بی نمیبرویم اقلان عربست بگیرم کنی چیه نه سادیا گایا و همونجا هوپا یا صورتشو پامیدور داشتیم رادنوی بلا با آیپشتی پامیدور ملیسا دانا تانم بیا رادنوی یا پامیدور گیریم اوه چیتی اگه زده میریم رادنوی گلده بامودا کیف های دکودکی اگارو توی مومه دیزدیم کو گازش میمونه درش میریم رادنوی کار گنده جی میده گیر رادنوی باید زکاز دیگر هم میبریم میتیم تمام این رو بیچه خسروای و چه شاو برا کیف میکنی گنده ای وقت خسروای همه جو سالزه خونه نه که آدم نیست همیش بیزی بمرد اینگاه این رو بی چیزا کس کدگیم اونا ایده اونا رو آورده اونا ایده اونا آبا خونه چشون رو بی چی وای مدارو میره بی رادرانی جنگه وای خونه شونه این رو بی گرنی کینانه این تیرس نیه برد زندگی وایو اینه کدام کوریری دیگه اونیتاز آورده ایش اونا ایده رو آماره اقل ندارم انم اینجا میمونیمش صورتش میگیره میزنه میریم دنگ هاپا یا صورتش میگیریم یا خونهش تماشا کنیم حولیش تماشا کنیم یا که همجا دا یکون خونه میخریم ایره بید گرینی بعد کیناه زندگیشون $41 93 نه که 3 زکاز بود